ଆପଣ ମାନେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁନ୍। ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଖେ ଟାଇମ୍ ବହୁତ କମ୍ ଅଛେ। ସିଜନ ହିସାବେ ଇହାଦେ ଏନ୍ତା ଡିମାଣ୍ଡ ଚାଲିଛେ କହିଲେ ମୁସ୍କିଲ ହେ। ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ଯେତେ କଲେକ୍ସନ ଆଣିଲେ ବି ପୂର୍ବାର ନେଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଷ୍ଟକ୍ ଆଉଟ୍। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୁହାର ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଜୁହାର। ଆମେ ବୁଲୁ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କର୍ମା। ଚାଲୁନ୍ ଭିडिଓ के स्टार्ट करमा। बुलू आज्ञा जुहार, भल अछन? तो देखमा बिजू आज्ञा घरे हमर लागि इथरो काना कलेक्शन आनिचन। देखुन ये तो बहुत आसीतिला स्टॉक रे जे अच्छा फेर आसबा आजी आसबा अच्छा 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 मात्र 2000 मात्र 2000 या देखो ओडिसा भितर 50 टका शिपिंग चार्ज लागबो। अच्छा ओडिसा बाहर ही गले 100 टका शिपिंग चार्ज लागबो। वाओ आगे गला थरो काना रिस्पांस तिला खास ई साड़ी ऊपर बहुत बढ़िया ई साड़ी तो एत्ती मांगले में दे नहीं पारले। देखुन अभी थिला 40 50 टका 40 50 लोग पाई दे। ओहो 40 50 लोग को जुगाला परे आपण ऊपर नहीं पारले। ओहो देखुन ये कहीं डेली यूज भी करि परबे। हां ब्लाउज पीस भी ब्लाउज पीस भी अच्छे अच्छे मात्र 2000 टका काहू पाले आपण माने देखुन मात्र 2000 रे कॉटन पाटो देखले। तो सावित्री बोतल ई खास काना अछि आज्ञा जी? आज पूरा बड़ साड़ी अच्छे बड़ साड़ी बड़ साड़ी बनाई के सावित्री बोतल ठीक 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 लास्ट तक जुड़ी तो रहूं। अच्छा ए देखुन माछो बुटा माछो धड़ी 2200 मात्र 2200 रामागिरी नहीं है। देखुन फिर साइनिंग रहउचे स्टैंडर्ड बॉर्डर भी रहउचे देखले। इटा हम देखो तो एनो स्क्रीनशॉट नंबर चेष्टा करो ना फोटो टिके ना मागु बहुत फोटो मागु बहुत एक्सेस फोटो मागु एंता में दे ना परबा। बिजु आज्ञा मोर आपन को अनुरोध है आपण जेन साड़ी देखुचन भल भावे देखुन जेता फोटो मागबा के नहीं पड़े। भल से देखि नहीं आ फोटो में हजार दे ना करो। ठीक 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 चापे के आज्ञा पूरा भल से देखुन तार मुंह वहां सब देख है ना। ठीक ठीक और ये फोटो तो बोला ना देखुन यहां दुकान भीड़ चली है। फोटो नहीं देवार आउ किछि उद्देश्य नहीं न आप माने याडू साडू नहीं भाबे दुकाना नहीं हेबे दुकान भीड़ लागी यहाँ दे सीजन लगी आया घर को असुविधा होउची। हमें खाली थिले सियोर फोटो दम वीडियो कॉल भी कर देसु खाली थिले फ्री थिले आया 2200 नहीं एटा 2500 इटा फेरा वाला है। देखो इटा फेरा वाला है देखि परछन फोटो मंगवा ना पड़े फोटो मागावा के नहीं पड़े पूरा डायरेक्ट देखो देखुन डायरेक्ट देखुन आउ डायरेक्ट ऑर्डर दून। देखुन पुतली डिजाइन वाला 2300 मात्र 2300 ब्लाउज पीस আছে ब्लाउज पीस अच्छे अच्छा हाँ देखुन फुल बॉडी मुंह सब देखो मात्र 2300 मात्र 2300 कलर देखमा केनताटा है जी आ देखुन सब देखो जो देखो अलगा थोड़े रह भाईया आई जी अलगा तो नहीं रहे ना नहीं मुंह जेता दिया जे एंटा रहबा बॉडी जेता एंटा रहबा अलगा नहीं रहे फोटो मागवा ना पड़े आपण जहां देखुजन ताहा पाएबे स्क्रीनशॉट मारू एजेंट में वीडियो रे कहू रहू सेटा देते हमें भूल रे काहे थिमो बोले 100 या सारा ही जबा लेकिन वीडियो रे जेटा को फिक्स रेट है ना। अच्छा जाए जाए ऑर्डर दूं जाए जाए देखुन ई साड़ी हां कम दाम वाला देखुन केनता दिसुची रामाग्रीन देखुन फोटो आउ आप मन को मागवा के नहीं पड़ी 3100 अच्छा मुई भी पूरा प्यार से देखामी पूरा भल से कैप्चर करमी आइडा पूरा भीतर जे जाली कपड़ा रहसी जाली कपड़ा नहीं रहे पूरा बढ़िया कपड़ा रहो आप मन जंती देखु जन भीतर भी जंती आस आप मन को मी बार-बार कहसी बारंबार कहसी जहीं भी साड़ी घिनी जाउचन हड़बड़ाबे नहीं देखि चाहि करी घिनबे इटा बाहर है भीतर ये सब साड़ी 25 2600 रे ना आसबार आज्ञा 25 2600 जन कहसन 25 2600 रे पूरा जाली आसुची अच्छा 2700 ऊपर आसबा 2700 नु नहीं 3500 तक आसबा अच्छा 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 खाली सोनपुरी घिनी नेले नहीं हुए हां देखुन ये सब 4 पीस वाला भी मिल पारबा 3100 साड़ी बुना देखबे बाहर एंता भीतरिया भी हेंता रहबार अछि। अच्छा नुआ कलेक्शन देखाउ देखुन नुआ देखुन नुआ घिनुन देखुन केंता हेई छी किते 100 3100 है। अच्छा देखुन ये गोटे बढ़िया कलर टे हेई हाँ देखुन ऑरेंज आ कॉफी देखुन मात्र 3100 हाँ देखुन 12 हाथ वाला है। अच्छा 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 देखुन ये डिजाइन
बढ़िया लगवा आपको 3200 3200 रामा ग्रीन रे कॉफी डार्क कॉफी देखुन स्टार सप्ताह पड़ी ये सब ब्लाउज पीस ना आसे आज्ञा जे हमको ब्लाउज पीस मागबा 100 टंका एक्स्ट्रा पड़वा मिली पारवा अब हमर यहाँ भी कहू सब दिन दुकान खुला अच्छे सकाल 8 रो रात 9 बजे तक कैंसी दिन बंद नहीं बंद नहीं ठीक এটা আউটে করা যাবে देखुन এটা পুরো নয়া কলর পুরো নয়া colour। এটা देखले 3200 3200 अच्छा देखमा आउ काना बाहर जे देखुन ई कलेक्शन ফটো ভগবান না পড়ে देखुन বুঝলে आज्ञा करे जेन किस्मे देखौ चन आप मानकर समय वेस्ट नहीं हुए ए देखुन ଆମେ ଖାଲି ଥିଲେ ସିଓର ଫଟୋ ଦେବୁ ଲେକିन ଭିଡ ସବୁ ରହୁଛି ଆମେ ଦେଇ ନା ପାରବା दे नहीं पारवा କାରଣ କି ମିନିଟେ ପରେ କଲ୍ ଆସୁଛି କେତେ ଲୋକ କଲ୍ ଉଠାମୁ କେତେ ଲୋକ କଲ୍ ବି ଉଠେଇ ନା ହବା मोबाइल फुटी जीवार बेल नहीं बोलो ई साड़ी रो काम आप माने देखुन केमता रहउची ଆଚଲି ବଢିଆ ରହିବା बहुत बढ़िया रहउची देखुन 3300 3300 टंका मोर प्रिय यूट्यूब फैमिली देखुन कलेक्शन 3300 अच्छा देखुन ई साड़ी रो कलर देखुन देखि पारुचन रेड ऑरेंज ब्लू व्हाइट 3400 मात्र 3400 टका पड़वा आप मन को ଦେଖ ପୁରା ଯେନ୍ତା ଦେଖ ତୁ ଦେखाବା ନା ପଡିବ बुझले सिलेक्ट करते जाउन जेन साड़ी भल लागुच आप मन को ନୂଆ କଲର ଆସିବ ଦେଖ देखुन ଆଚଲି ବଢିଆ ଆସିବ बहुत बढ़िया लागुचे देखुन 3400 3400 से काउंस जे शाही नीली नहीं के ହଁ ସେଇ ନିଲି ଟାଇପର ପୁରା ନୂଆ ଆସିଛି नुआ आसीची ଏଇ କଲର ସହଜରେ ଦେଖି ନାଥିବେ 3400 3400 जुड़ी के रहबे এটা ତ ବହୁତ ରେଟ୍ ଚାଲଛି बहुत रेस चलू छे ହଁ की केनता आज्ञा ବହୁତ ରେଟ୍ ଚଲୁ ଯାଏगा चलू छे न এটা ଫଟୋ ମାଗବା ନା ପଡେ ମୁଁ ଦେଖି ସବୁର ଫଟୋ ଯୋଗଇ ନାହିଁ ହେବେ ଯେନ୍ତା କଲ ଆଉଛେ आज्ञा କଲର ଦେଖେଇବୁ देखुन এটা ଗୋଟେ Colour ଦେଖ। କଲର ଚାରଟା କଲର ଅଛି चारटा कलर वर्तमान अवेलेबल अच्छे ଦେଖ जी जे पाएबा के चाहूचन ई टाइम रे जोगाजोग करूँ चारटा कलर ଅଛି चारटा कलर 3200 3200 अच्छा ଆଉ ଟିକେ ନୂଆ ଆସିଛି या देखुन नुआ भेराइटी देखुन नुआ भेराइटी ଏଠି ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ନା ଆସେ ମ୍ୟାଚିଂ କଭର ମିଳିଯିବ मैचिंग कहले ମିଳିଯିବ मिली पारवा ମିଳିପାରିବ आ देखुन ଏଟା ବି 3200 3200 अच्छा आज ई सब किस्म कलेक्शन देखमा देखुन ई साड़ी ବେଲୁନ ଶାଢୀ हाँ ବିନା ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ अच्छा बॉडी टा आप माने ब्लैक नहीं भाबे पूरा डार्क कॉफी है 3300 देखुन ଏଟା ବି तो इधर फाइनल रेट काना आसबा ये ଏଟା 3300 3300 ଏଠି अच्छा ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ନା ଆସେ आ गया तो आप माने है साड़ी के देख ले आज ही आप मन कर लगी कलेक्शन भरपूर अच्छे ବହୁତ ଅଛି खाली आप माने गुटे पूरे गुटे देखुथिबे ଦେଖ आ देखुन डिजाइन डिजाइन देखुन 2900 मात्र ମାତ୍ର 2900 2900 एक नंबर डिजाइन ମାନେ ଏକ୍ସେକ୍ ଅଛି देखुन ଏଟା ଦେଖ ନୂଆ ଆସିଛି ପୁରା देखुन पूरा नुआ आसीचे लुभेई जिबे देखुन हाँ। पूरा लुभेई जिबे देखले अरे वाह एक नंबर କିଛି ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ଏଠି ବି ନା ଆସେ ଯେଠି ଆବା ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ଆମେ କହିଦବୁ बते देबे नहीं 3200 परभा मॉडल कलेक्शन देखुन पिंक आउ ब्लू कलर अच्छे टा चले हाँ पूरा शाइनिंग कलर पूरा साइज पूरा शाइनिंग कलर नहीं के नया कलर नुआ कलर तीनटा कलर ଅଛି तीनटा कलर है अच्छा आ देखो तीनटा कलर है 3300 3300 अच्छा आ देखो 3300 अच्छा बढ़िया लगला ये दुईटा पीस बढ़िया है जे ଏଟା ନୂଆ ଆସିଛି देखो बढ़िया लगवा आप मन को देखो 3100 मात्र 3100 पड़वा 3100 पड़ो अच्छा यहाँ दिया में थान वेराइटी देखमा तमे कलेक्शन ଅଛି ଦେଖ हम्म କେତେ ସଫା କାମ है पूरा पूरा परछा काम पूरा देखो, पूरा परछा काम। परछा तो ब्लाउज पीस भी आवा 100 सूता भी आवा सूता भी आएगा नहीं के आ चला धी पर से हमें ब्लाउज पीस बची बढ़िया 4000 टका 4000 पूरा 100 100 पूरा फाइन सूता आएगा नहीं के पूरा फाइन सूता जे यूज करबा से जानबा
যে ইউজ করবে সে জানবে এখন জুড়ে কলর এ দেখুন দুইটা কলরে জুড়ে কলর 100 সুতারে দাম পুরা কনফার্ম হেলে 4000 টাকা দেখুন ই মডেল মল্টি কলরের টেরাকোটা কুম্ভ স্টার সবটা ଆମେ ବାରମ୍ବାର କରୁଛୁ କ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ ଡେଲିଭରି ନାଇଁ ନ সময়কে ওয়েস্ট করুছন সময়কে ওয়েস্ট নাই করুন ସବୁ ଥର 3600 କହିସନ୍ ଆଜ୍ଞା ଘରେ ଆଜ୍ଞା କନେ କ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ ଡେଲିଭରି ସୁବିଧା ନାଇଁ ନ 3600 3600 বিলস পিস যাবা ব্লাউজ পিস আসবা আসবা তার আউট কলর যাবা দেখুন জুড়ে কলর যে জেন্ডা দেখুন স্টার ବି ଅଛି ହେଲା ଷ୍ଟାର ବି ଅଛି ଆଚ୍ଛା ଦେଖମା ଏ ସବୁଥି ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ଆସିବ କାଣ ଆସିବ ଯେ ଇ ସବୁଥି ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ আসবা আসো এখন শাইনিং কলর पूरा शाइनिंग वाला नहीं है পুরো শাইনিং देखुन पूरा शाइनिंग वाला है দেখো बढ़िया है ये कलेक्शन দেখো देखुन देखुन भल भावे देख ले 3600 3600 বিলস পিস ବି ଅଛି ନା चलो बढ़िया इटा देखमा पेपर धड़ी रे अच्छे देखुन এটা 42 4200 এটা বহুত মাগিଥିଲେ আর থর अच्छा 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 ए देखुन 4200 देखी परचन पूरा हेवी वर्क ऊपर अच्छे थान साड़ी ଭିଡିଓ କେ ଲାଷ୍ଟ ତକ ପୁରା ଦେଖୁନ ଯେ ଶାଢୀ ମାନେ ଜାଣି ପାରବେ ଗୁଟେ ଗୁଟେ ଶାଢୀ କେତେ କେତେ ରେଟ୍ କୁହା ହଉଛି କାଣା କୁହା ହଉଛି এটা 4000 इटा 4000 के 4000 ଭିଡିଓ के କ୍ଲିକ୍ କରି ଦଉସନ୍ हाँ ଇଏ କରସନ୍ ଆପଣ ମାନେ ସେନ୍ତା ନାଇଁ କରବେ କିଛି ଆପଣ ମାନେ ଜାଣି ନାଇଁ ପାରନ୍ 4000 ଟଙ୍କା ଆଉ ଆମର ପାର୍ସଲ ଟା ପୁରା କୋରିଅର ରେ ଯାଉଛେ ପୋଷ୍ଟାଲ ରେ ଯାଉଛେ କୋରିଅର ରେ ଯାଉଛେ ଆଉ ହଜି ଗଲେ ପାର୍ସଲ କି ନାହିଁ ପଇସା ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ସହି ଯାଉଛି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ସହି ଯାଉଛି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ହଁ ଆପଣ ମାନେ ଅଚିନ୍ତା ହେଇ କରି ମଗେଇ পারবে দেখুন দেখুন ই শাড়ি এটা চারটা কলর আউଥିଲା হ্যাঁ। ইয়াতে গুটে কলর পুরো সেম কলর আচ্ছা আচ্ছা ସବୁଟା আচ্ছা গুটে ସବୁଆଡେ ତାମାନେ ଗୋଟେ গুটে চেঞ্জ করে দিলে তাহলে চেঞ্জ করে দিলু আচ্ছা দেখুন নয়া হেই- নয়া ডিজাইন হ্যাঁ। করুছন হেই 5.5 হেই 5500 ইয়াতে ଟିକେ ধরি वाला দেখাম আচ্ছা দেখমা ধড়ি वाला কেনতা ভ্যারাইটি আইছি যে 3D 3D পুরা ফাইন আছে আ দেখুন পুরা ফাইন আসবা তার কলর গুটে দেখো খুলি গেল আচ্ছা কলর মানে কেতে ই কলর দেখুন নয়া আসছে পুরা দেখুন পুরা 3D ওয়ার্ক পুরা 3D ওয়ার্ক নাই কি পুরা 3D ওয়ার্ক দেখুন 4000 4000 টাকা 4000 এটা টঙ্কা আচ্ছা দেখো अच्छा देखमा आउ केन किस्मर कलेक्शन बाहरिवा आ देखुन डिजाइन ଆଠ କୋଠି ସପ୍ତାହ 8 কোটি 8 कुठी नहीं है हम्म। समस्ते जानिचन 4500 देखुन 4500 4500 এটা ধড়ি সপ্তাহ वाला थोड़ी है सप्ताह वाला फिर এটা ধড়ি সপ্তাহ वाला है थोड़ी सप्ताह वाला এটা इतार काम यादे যদি আপন মানে ভাল ভাবে দেখি নেবে তো সাঙ্গে সাঙ্গ ঘিনি পকাবে এটা ব্লাউজ वाला ब्लाउज बोले এটা ব্লাউজ वाला है अच्छा দেখুন 3800 খালি দাম भी কম 3800 ଜୁଡେ କଲର ଅଛି ପିଙ୍କ ଆଉ ଏଟା ରଙ୍ଗା अच्छा দেখুন জুড়ে কলর আছে দুইটা কলরে ইতার আচল ব্লাউজ পিস भी আছে হুম পড়া রবা এটা হ্যাঁ দেখুন দেখুন জুড়ে কলর দুইটা কলর দেখলে 3800 ঠিক আকে বড়তেল জিমা দেখুন ই শাড়ি আরে ভাই বড়ে নেই বড়ে ধড়িটা পড়িছে দেখুন 5.5 5,500 টঙ্কা পুরা ভলসে দেখুন বলছে হুম কপড়া भी पूरा फाइन আছে হুম 5.5 5,500 হুম। আচ্ছা हाँ, पूरा सेम আছে দুই পিস করে দুই পিস भी मिलवा अच्छा पूरा सेम আছে पूरा सेम पीस नहीं है 5.5 पूरा 5.5 ठीक 5.5 এটা চকর রকম দেখমা এই শাড়িটা কেনতা হইছে তো বহুত রেট চলছে দেখুন এটা ডিমান্ডিং ভ্যারাইটি ডিমান্ডিং রেট দেখুন ডিমান্ডিং ভ্যারাইটি আচ্ছা 4800 4800 800 अच्छा দেখলে আপনি 4800 করো 4800 এটা দেখুন ইতার কাম এটা भी 4800 এটা भी 4800 ঠিক দেখুন कपड़ा भी एक नंबर আছে एक नंबर बाहरी नहीं कपड़ा पूरा फाइन बारवा एक नंबर पूरा भल से देखुन इतार काम देखमा कपड़ा केनता আছে দেখুন कपड़ा पूरा कुठी बागेर काम रहउছে দেখুন अरे भाई रंग भी भराय আছে ভিতরে रंग भराइছে नहीं के रंग भराय আছে एती लागि तो देखुन पूरा 3D बागे लागु 3D লেখা আছে 6000 টাকা বাবা 6000 হুম। ठीक
দেখুন আজ্ঞা করে বাছি বাছি দেখুছন দেখুন ই মডেল মডেল দেখুন पूरा टिश्यू लेकिन पाउडर आसबा पूरा আজ্ঞা शाइनिंग আজ্ঞা 5.5 5,500 ब्लाउज पीस बचे আচ্ছা দেখুন পুরা বাছি বাছি দেখুছন देखो লেটেস্ট এটাই মডেল এটাই বহুত মাকসন হুম বুঝলে আচল হুম এটা বডি দেখুন 5300 5,300 আচ্ছা ইরাও তো করে যাবে হুম এর ডিজাইন হবে হুম দেখুন তুমি এক নম্বর 4600 4,600 আচ্ছা আয় দেখুন ই ডিজাইন পুরা চকচকে ଯିବା দেখুন স্ট্যান্ডার্ড বর্ডার হুম দেখুন স্ট্যান্ডার্ড বর্ডার 6.5 6,500 নাকি এটা জুড়ে করা হচ্ছে জুড়ে কলর দুইটা কালার अवेलेबल আছে নাকি জুড়ে কলর আচ্ছা হুম দেখুন ডিজাইন দেখুন দেখুন স্যার আপন মানে লুভেইଯିବେ পুরা জুড়ে ডিজাইন হ্যাঁ দেখুন টিকে টিকে 19-20 রহেবা এথর দেখুন এখন এক से एक ডিজাইন में দেখাবে দেখো ব্লু আজ্ঞাকর ডাইরেকশন রে দেখুন ই কলেকশন দেখা হচ্ছে বঢ়িয়া কলেকশন রে দেখেই বলছন হ্যাঁ দেখুন रेट भी बढ़िया रेट भी बढ़िया। सब निकाल আচ্ছা হ্যাঁ দেখুন 5000 টাকা 5,000 इधर आउट डिजाइन में আছে বহুত দেখমা কেনতাটা এই যে হ্যাঁ দেখুন স্টার সফটওয়্যার স্টার সফটা ঠিক দেখুন স্টার সফটা হুম দেখো 6000 টাকা 6,000 আচ্ছা এই সব কিছু বিলস যাবে হ্যাঁ ঠিক দেখুন এই শাড়ি দেখুন কেতলা ধরি পড়িছে 5টা দাম भी কম আছে দাম ভি কম লাগবা দাম भी কম আছে হ্যাঁ দেখুন 5 ধরি বলি আপন মানে চমকি নেইଯିବେ দাম भी কম লাগবে হ্যাঁ 5200 খালি 5,200 হ্যাঁ। सब अच्छा। সব কিছু বিলস ঠিক 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 দেখুন ই মডেল এটা দেখো ই মডেল দেখুন দেখি পারছন এর দাম भी কম আছে হুম হুম দেখুন 4800 4,800 হুম। ঠিক আমি দেখমা ই কলেকশন স্ট্যান্ডার্ড বর্ডার আছে মানে পেপার ডিজাইন সঙ্গে সবটা পড়িছে দেখুন সবটা স্ট্যান্ডার্ড বর্ডার স্ট্যান্ডার্ড বর্ডার হুম 5800 5,800 मस्त मस्त वैरायटी आसुची आज ही यार बिलस पीस वाला था ब्लाउज पीस वाला वार्क वाला नहीं है ठीक इधर तीनटा कलर আছে জি अच्छा দেখুন ফুল শাইনিং কালেকশন ফুল শাইনিং হ্যাঁ দেখুন ডিজাইন দেখলে এটা ওয়ার্ক আছে হ্যাঁ मात्र 6000 আজ্ঞা 6000 6,000 6000 হ্যাঁ দেখুন 6,000 পড়বা আপমান কু लोग कौन इनु केते कटबा नहीं, नहीं कटे। कटबा আজ্ঞা बिल्कुल नहीं अच्छा अच्छा, fix rate। जेंटा कहू पूरा फिक्स रेट দেখুন তিনটা কলর আছে তিনটা কালার ইনো 100 টাকা বিনা কটে আচ্ছা हाँ। হ্যাঁ দেখুন लोग बहुत कसम अलगा वीडियो देखो। আজ্ঞা और 10% 20% किसम काटो कसम वाड़ा नहीं कसम হ্যাঁ হ্যাঁ এটা পুরো যেটা कहू पूरा फिक्स रेट है पूरा अच्छा। काटी बाछी भी कहू ঠিক ঠিক দেখুন দেখো তিনটা কলর গুটে ডিজাইন রে তিনটা কালার মিলুছি ওয়ার্ক আছে পুরো ঠিক 6000 টাকা 6,000 ଟଙ୍କା ଇହାଦେ ଆମେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଲାଗି ଖାସ୍ ବଡ଼ ବଡ଼ ଶାଢ଼ୀ କଲେକ୍ସନ ମାନେ ଦେଖମା पूरा बड़ सब দেখুন মানে ସମସ୍ତେ ଏନ୍ତା ଘିନି ପାরବେ কিনি পারবে ହେନ୍ତା ରେଞ୍ଜରେ দেখামা 5.5 ये सब सिटी ब्लॉक पे ना না আছে ইথି ব্লাউজ পিস নাই না আসি আছে না আছে যদি বেচি করে কিনবা চেষ্টা করব মিলি মিলি পারবা ঠিক দেখুন ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେମ୍ ସେମ୍ ବାଗିର ଲାଗୁଥିବା ସେମ୍ ସେମ୍ ନୁହେଁ দেখো দেখুন পুরা ইথি তল উপর সবটা পড়িছি 5 এটা 5,000 5 ইথি বিলস পিস না না হ্যাঁ 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 ইথি বিলস পিস না হুম দেখো এটা भी बहुत চলছে দেখমা কেনতাটা এই যে সোর পড়িগলা মোর দেখুন 6000 টাকা এটা আজ্ঞা 6,000 6000 আচ্ছা यार विचित्रापुरी केतरा कलर আছে দেখে দেন বিচিত্রাপুরি ভি দেখমা দেখাবা মাগিଥିଲେ পুরা সরি যাইছিল ইথর 5টা কালার আছে পুরা 5টা কলর আচ্ছা দেখুন বিচিত্রাপুরি আসিছে 5টা কালার রে গোটে খুলি করে দেখে দেবে সেম রহবা ঠিক ডিজাইনটা পুরো সেম রহেবা সেম রহবা
ঠিক এখন 150 টাকা এ দেখুন କିଛି ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ନା ଆସେ ইথি ব্লাউজ পিস নাই আসে আর দাম 6000 টাকা পড়বে এটা 6000 দেখুন বিচিত্রাপুরী সোনপুরি শাড়ি ইথি ব্লাউজ পিস না আছে हाँ উইথাউট ব্লাউজ পিস কালেকশন है হুম কেতরা কলর আছে দেখুন দেখুন কলর মানে দেখুন এক কলর এটা 2 নম্বর কলর ই ସବୁଥିର দাম সমান ରହିବା नहीं সমান 6000 টাকা দাম 6000 ଟଙ୍କା আয় দেখুন ধড়ি সফটা वाला है এটা নরমাল वाला নুহে এটা গুলো নরমাল বালা হুম এটা কম পড়বে কম পড়বা 5700 পড়বে 5700 আଜ୍ଞା 700 টাকা আচ্ছা বাকি যেটা নেবে 6000 পড়বে আচ্ছা দেখুন দেখুন বড় বড় ধড়ি সফটা वाला নেলে 6000 আর বিনা ধড়ি সফটা वाला নেলে 5700 700 পড়বে এথর কানা ভারি ভাইয়া এখন মিলন মিলন সফটা আচ্ছা দেখুন এটা কেতে সফা আছে দেখুন ই কলেকশন আইয়া ঘরে ধরিকি ফটো ହେଇଥିଲେ বহুত বঢ়িয়া কলেকশন তে ହେଇছে ইথি ব্লাউজ পিস না আছে ইতি ব্লাউজ পিস নাই আছে না আছে দেখুন পিওর মিলন শাড়ি ব্লাউজ পিস না আছে হুম লা। হুম দেখুন পিওর মিলন শাড়ি 8000 টাকা পড়বে 8000 টଙ୍କା ইথি ব্লাউজ পিস না আছে পুরা নয়া ডিজাইন এটা ঠিক 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 দেখুন ই মডেল পুরা ভাল সে দেখামি আপনাদের আয় দেখুন দেখি তো দেখলে 7 পড়বে এটা 7700 হুম আর দেখুন বঢ়িয়া হেভি পিসটি ହେଇছে लेकिन দাম পুরা পুরি সলিড লগেছন এটা আরে বাহ এটা ହେଇଛି ইটা তো আগে যেনতা দিসুছে পহলা ইটাকে ঘিনি নেবি হ্যাঁ পুরা এন্তা কলর হেনতা হইছে বিয়াগুড়িয়া কন্ডিশন বিহাগরিয়া কালেকশন है এখন কেনতা আছে দেখো হুম দেখুন এটা তোমাকে পড়বা হুম। 7 পড়বা 7700 ফটো নৌথবে কেনটা আপন মানে সব কিছু দেখবার সুরে সুরে পাশে নাই নেবে দেখো এক রূপা চক্র এটা তো পুরা পুরি ভাইরাল আইয়া হুম রূপ চক্র দেখুন রূপ চক্র ইথি ব্লাউজ পিস বার করছি ইথি ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আছে হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা বার আচ্ছা। করছি হ্যাঁ দেখলে দেখুন রূপ চক্র 9000 টাকা 9000 হুম এটা দেখুন ভ্যারাইটি সে হলদে দেখিছিলি এটা Standard border। স্ট্যান্ডার্ড বর্ডার কেনতা আছে হুম দেখুন কেনতা ହେଇଛି ব্লাউজ পিস আছে হুম 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 8000 টাকা 8000 8000 আচ্ছা হ্যাঁ দেখুন এই সবুতি গুটে গুটে পিস আছে বেশি হ্যাঁ। আসে না এটা হ্যাঁ ହେଲା? হ্যাঁ এটা দেখো দেখুন ব্লাউজ পিস বার করছি ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আছে বার করছি কলর দেখুন কেনতা ହେଇଛି কলর দেখুন দেখলে আরে বাহ বহুত বঢ়িয়া দেখুন এটা भी 8000 তো 8000 হুম আচ্ছা আমি ইতার কাম দেখি দামা এটা কেতে শাইনিং হচ্ছে দেখো হুম দেখুন পুরা নয়া ডিজাইন হুম চলবে কেনতা আছে দেখুন হুম দেখুন ହେଲା হ্যাঁ এটা পড়বা 9000 টাকা 9000 হুম দেখুন কেন কিসমর কলেকশন ହେଇଛି ବହୁତ ଖାस କଲେକ୍ସନ ଆପଣମାନେ ଇହାଦେ ଦେଖିପାରିବେ ଭିଡ଼ିଓ ବିଲକୁଲ ବି ଭଗାବାକେ ଚେଷ୍ଟା ନାଇଁ କରିବେ ବିଲକୁଲ ବି ସ୍କିପ୍ ନାଇଁ କରିବେ ନାହେଲେ ମିସ୍ କରି ନେବେ ବଢିଆ କଲେକ୍ସନ বাকি সব মিস হয়ে যাবে না তো দেখুন এটা 4-5টা আছে দেখামা ইয়াদে হুম 8000 টাকা এটা 8000 8000 টাকা ବିଲକୁଲ ବି ମିସ୍ ନାଇଁ କରିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇହାଦେ ଲାଷ୍ଟପଟିଆ କଲେକ୍ସନ ଦେଖା ହେବା এইটা দেখুন তার শাইনিং এর কেনতা আছে দেখুন দেখুন সাইনিং কলেক্সন দেখুন বাবা আଜ୍ଞା ଟିକେ ବାଗିର ଅଟକି ଯିବେ ଧଡ଼ି ଟିକେ ଦେଖମା ଭଲ ଭାବେ পুরা ধরি নয়া पूरा नुआ धड़ी है उसार धड़ी है देखुन কেনতা আছে দেখুন ব্লাউজ পিস আছে এটা রেটটা মেসেজ করবে আগে मैसेज कर लगवा মেসেজ করবে লাগো এটা अच्छा বুন করো কলেকশনে अच्छा ହେଲା? है देखुन রেটটা মেসেজ করবে ठीक है देखमा इस साइड रखा কেনতা আছে দেখুন देखुन পুরা নয়া মডেল पूरा नुआ मॉडल পুরা নয়া মডেল अच्छा देखुन देखुन भल भावे 9000 টাকা 9000 हम्म। ठीक दाम जानी पारुछन आप माने और देखुन ई मॉडल डबल बॉर्डर रे अछि সব নয়া ভ্যারাইটি মানে দেখে দাও হ্যাঁ দেখুন
पूरा भल से देखि पारले आपण माने 6300 6300 आउ का बोलसे जे आज आपण मानको टिके लागुथुबा वीडियो टिके अलग हिसाबे होउछे आज मैं टिके अलग एंगल रे करूछे देखुन बहुत महंगा बागे लागुछे इतार रेट मेसेज करबे अच्छा 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 इतार दाम जानवा लागी मेसेज करा लगावा आ देखुन वैरायटी पीस भी छे हां मिलन साड़ी रे मिलन साड़ी ब्लाउज पीस अच्छा देखुन किछि एंता दुर्लभ कलेक्शन আছে जेंटा कि आया करे दाम बते नै पारबार आया घर को माफ करबे 8.5 इटा पड़बा अपन को जेंटा कहू तो कर दो ठीक दिलस भी अछि जेंटा अपन दाम जानि नै पारबार आप माने वरीड नै हेबे डायरेक्ट मैसेज करबे मात्र 8.5 8.5 ठीक दाम जान ले हेवी कलेक्शन देखुन पूरा हेवी कलेक्शन है इता भी मेसेज करबे है ना अच्छा इतार दाम जानवार लगी हेले आप मन को मैसेज करा लागबा आगुरे लास्ट देखाबा लास्ट ठीक आसुन लास्ट आजिरो हमें लास्ट कलेक्शन देखमा देखुन ये साड़ी भल होबे देखुन पूरा भल से देखुन देखले हां देखुन साड़ी 10,500 टंका पूरा ब्लाउज पीस रहबा नहीं है तीनटा सबटा আছে चलो ठीक बहुत बढ़िया लागला वीडियो के मी इन स्टॉप करछे बाकी आज्ञा कर आ गुटे वीडियो आसबा मोर फेसबुक पेज अकाउंट रे तार नाम अछि आज्ञा सोनपुरी एक्सप्लोरर से वीडियो रे कना आसबा की काय साड़ी सान साड़ी बनी के 3,035 3000 रु 3500 आसबा जरूर कुहा हवा हां रेट मेसेज नै करो रेट पूरा कुहा हबा तो आप माने जल्दी जाउन विजिट करूं आ फॉलो करबे आ साड़ी घिनबे रहले बिजु आज्ञा विदा दोन बुलु आज्ञा